Habari za asubuhi. Tunamshukuru Mungu kuwa tena hapa leo. Tunaamini leo ni siku yetu ya mwisho. Lakini sio siku ya mwisho kwa mtel. Ndio siku ambayo tunataka kwenda kuanza kazi. Kwa sababu ya nini? Selon principe au philosophie ya ministère. Selon principe ya ministère ou bien philosophie ya ministère oyo. Ministère ya Equipping Network au ministry. Ministère oyo y'équipement dolinge bozotanga. Inaomba ya kwamba baada ya mtu kufuata information. Esengi sima ya mtu kolanda formation. Asiende kukaa tu. Akende kovanda te. Lakini aanze kuitendea kazi. Abanda musala mbaramo. Tunatembea na andiko la 2 Timothée 2:2. Tutamboli na mukanda ya 2 Timothée 2:2. Andiko ambalo linasema Biblia lobi boyo. Mambo uliyoyasikia kwangu. Makambo yoke pa inangai. Wapatie watu waaminifu. Pesa yango batu oyo bazali na makasi. Watakao wakabidhi wengine. Ba oyo bakopesa batu mususu. Formation itabadilisha maisha yako. Eko changer vie na yo. Information itabadilisha maisha ya watu wengine. Formation oyo eko changer vie ya batu mususu. Information itabadilisha jamaa za watu. Eko changer famille ya batu. Sema amena. Amen. Na mwenye atashanger watu wengine à travers information. Oyo ako changer batu mususu kolengela formation yo. Ni wewe, ezali yo, ni mimi, ezali ngai. Mungu ametuita, Nzamba bengi biso. Na Mungu ametuchagua. Nzamba poni biso. Ili tuweze kusaidia watu wengine. Poto sunga batu mususu. Hakuna baraka kubwa ezali na benediction munene kama kusaidia watu wengine. Soki kusunga batu mususu. Ninaamini Mungu amekuita. Na ndimiza babengi yo. Na Mungu amekupa kitu. Nzamba pesu eloko. Mungu anataka kutumikishe wewe. Nzamba linga salela yo. Mungu anataka kutumie wewe. Nzamba linga salela yo. Uwe baraka kwa watu wengine. Oza na lipamboli pona batu mususu. Sema amena. Loba amen. Wewe uko baraka kwa watu. Yo za lipamboli. Na utakuwa baraka kwa watu wengine. Oza na lipamboli pona batu ebele. Utakuwa baraka kwa watu wengine. Oza na lipamboli pona batu ebele. Uwe baraka kwa watu wengine. Zala lipamboli pona batu ebele. Kwa njia ya kuendelea kuwafundisha. Tona kukoba kutangisa bango. Hapa katikati yetu kati na biswa kuna watu wana huduma. Zana bantu bazana mawa. Nataka niseme hivi. Nalina lo babo. Utajiri wenye uko nao. Bozwi ozanango. Uko tajiri we. Ozamo zuyo. Uko tajiri. Ozamo zuyo. Na uko tajiri kwa njia gani? Mozwi na nzela ne. Uko tajiri kwa ile ministeri ambayo Mungu alikupatia. Ozali mozwi na nzela oyo Nzambe apesiyo. Usiikalie. Kuvandela ngote. Itumikishe. Salela ngo musala. Usiikalie. Kuvandela ngote. Itumikishe. Salela ngo. Na utaona matokeo. Okomona suite na Mungu akubariki. Nzamba pambola yo. Mungu akuinue. Nzamba tombola yo. Lakini hata kuinua bure bure. Hata kutombola upamba pamba mwite. Mungu akubariki na kuinue. Nzambe apambola pa tombola yo. À travers ministère yenye uko nayo. Kolekela ministère ozanango. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunajifunza leo tunakwenda kumalizia le cœur du mariage. Lelo toke kusukisa motema ya libala. Et comme l'avait dit mon président, lokola mokonzi alobaki, nous allons synthétiser. Vraiment tokokata kata. Nous allons résumer. D'autant plus qu'après ce cours, nous avons un autre cours que nous allons parler sur. Lakini vya mingi benye tutaongea ça y est déjà dans vos syllabus. Et nous sommes des adultes. Le reste là nous le ferons à la maison, soit nous allons continuer. Mais comme je l'avais annoncé tout au début, avant d'entamer notre cours, nous allons nous subdiviser encore une fois en groupes. Amen. Amen. Nous allons nous subdiviser en groupes. Et dans ces groupes, nous allons répondre à deux questions. La première question, tutaandika vitu tano benye viturifaidika à travers l'enseignement. Okokoma biloko mitano oyo esungio na enseignement oyo. Donc kila groupe nyonso tangu siku ya kwanza, depuis premier jour, jana siku ya pili, lobi ya mibale, na leo siku ya tatu, lelo ya misato, ni vitu gani ambavyo tunaweza kuona kwamba tumegundua au vimetusaidia? Eloko nini omoni ososo libe esungio? Question ya pili, ya mibale, kila groupe
itafanya planification. Ekosala planification. D'ici le mois d'août. Jusqu'au mois de décembre. Les enseignements que nous venons de recevoir. Tu n'as planifié tout à zitende ya kazi namna gani? Tukanisi tukosale dango musala nini. Na planification ningependa mpange vitu tatu. Planification na lingi biloko misato. Hii mafundisho tutaifanya namna gani mu makanisa yetu? Enseignement oyo tokosala ngonde nini kati na église na biso. Kwanza mu famille yangu. Na bandina na famille na ngai. Kanisa yangu. Église na ngai. Na mwinchi ya Uganda mwenyetu. Pe na Uganda bisika na vandi. Est-ce que vous me comprenez? Boyokinga malamu. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre bien? Est-ce que nazo kama malamu? Kwa nini hiyo? Pona nini? Hatuwezi kumaliza hii enseignement bila kupita kwa hiyo atelier watu wa Mungu. Tokosilisa makambo oyo te soki toleki na atelier. Lengo letu objectif na biso haiko kuwapatia connaissance tu. Kopesa bino boyebi kaka. Lengo letu c'est pour apporter un plus à ce que vous connaissez déjà. Objectif na biso to bakisa moko likolo ya oyo bino boyebi. L'objectif c'est de susciter ce qui est déjà en toi. To telemisa oyo ezali kati na yo. Pour qu'ensemble biso nyonso elongo nous puissions sauver nos familles. Vraiment tobikisa mabota na biso. Nous puissions sauver nos familles. Tobikisa mabota na biso. Alléluia. Amen. Najua hii module yenye tuko nayo ya cœur du mariage. Na yebi buku oyo tozana ngo motema ya libala. Haiko yo peke yake ndio nasifi. Yango moko ekokite. Kuko vingine venye unajua. Mususu oye. Lakini pamoja na vile venye unajua. Oyo yebi. Pamoja na hii. Na oyo zomona. Ili tuone jinsi tunaweza kusaidia familia. Totala nini tokosa la poto sunga libota. Amen. Amen. Nous allons nous diviser en groupes. Tokozonga na ba groupe na biso. Groupe 1. Groupe 1. Nyebe kwa hapa tusimame deja. Groupe 1. Baba tunaye groupe na ye. Mkate papier moya. Papatie karatasi papa c'est papatie. Baye ba président ya ba groupe boya kozwa. Mufatane huko. OK, groupe 2. Nous avons 10 minutes. Tuko na 10 minutes. Ba président boya kozwa ba papier déjà. Les présidents des groupes. OK, groupe 3. Groupe 4. Groupe 5. Allez, tu pas ma papier directement. Na tuingie mkazi. Nasimama hapa kwa niaba ya groupe numero 1. Na telemi pour représenter premier groupe. Kufatana na maswali ambayo mwalimu ametupatia. Kulanda na question mokabia pesibiso. Question ya kwanza ilikuwa kusema nini ambayo tumefaidika tangu ya mafundisho haya mpaka leo. Question ya liboso elobi eloko nini ya litomba tozui depuis tobandaki bansenyema na biso. Alafu tumeikana ndani ya grupe tunaangalia kama kitu ya kwanza ambayo tumefaidika nayo ndani ya hii mafundisho ni kusema cet enseignement nous a aidé à comprendre ce que c'est le mariage, pourquoi et à qui se marier. Oui, hiyo inatusaidia kujua nani tunaweza oa na ndoa ni nini, tunakaa namna gani ndani ya ndoa.
Ya pili tumechunguza kwamba ya mibale totali tolobi qu'est-ce que le plan de Dieu pour le mariage? Mipango ya Mungu ni nini juu ya ndoa? Il nous a beaucoup aidé pour la restauration de notre mariage. Anatusaidia juu ya kujenga upya ndoa zetu. Ingine point ya kufuata, troisième point, ambayo inaweza kutusaidia ndani ya makuple zetu, kurestore kuple zetu kwanza, na jinsi ya kuishi ndani ya mafoyer zetu. Ni kusema tulikuwa na mafaye fulani ndani ya mafoyer zetu. Tumekupitia hii mafundisho, imetusaidia kila mtu anajiretrouver. Nilikuwa mimi nakosea fasi fulani, lakini sasa hapa nitaenda kujikosoa kusudi nitembee ndani ya usawa. Pia mafundisho haya imetusaidia kujua kujua donc ma source ya ma problème. Oyo isungi bisoto yeba ba problème eutaka wapi? Tulikuwa naona tuseme ndani ya mafoyer, tunaweza kuwa kuko problème fulani ndani ya mariage, hautajua source ni nini. Sama tunaweza sema ni source iko satanike, na japo hiyo haiko hata problème ya satan, mais ni manque ya connaissance. Tokuti esungi biso koyeba puisque plusieurs fois tozalaki kwa utiliser diable, or ezaki problème ya diable te, mais biso moko tozangaki boyebi. Sababu na Biblia nasema kwamba taifa langu linapotea kwa kukosa maarifa. Biblia lobi libota na ngai ezali kubunga pona kozanga boyebi. Alafu na pointi ya mwisho ya suka hii mafundisho imetusaidia kupata maremede sexuelle ndani ya mafoyer zetu. Enseignement oyo esungi biso kopesa ba réponse na problème sexuel ou bien likambo ya mbetu ya libala kati na mabota na biso. Alafu na pointi ya pili, question ya pili, deuxième question, ilikuwa kutuambia kama tufanye planification ya hii mafundisho tumepata, tuplanifie depuis mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12, kitu gani tunaweza kufanya. Deuxième question ezalaki kobanda mois ya août ti décembre iloko nini tozo planifier kosala. Na pointi ya kwanza yenye tumegundua ndani ya kikundi yetu, biso tolobi tokosala boye, point ya liboso tumeona kama ni vizuri kwanza kufanya dialogue. Donc mu foyer, mu famille, inatubidi kwanza tufanye dialogue entre mari et femme kufatana na hii mafundisho yenye tumepokea. Koleke l'enseignement oyo tokobanda kati na ndako na biso, il faut lisolo ezala entre mwasi na mobali. Na ile dialogue ni introspection kupitia hii mafundisho yenye tumefanya. Na kishamaliza ile tunaenda kwa watoto, tunakuwa nafanya na partage biblique avec les enfants, tunawafundisha neno la Mungu, jinsi ya kuwaeduke. Donc ile yote inaenglobe hii dialogue ya parents na watoto ndani ya familia zetu. Na tukishamaliza na maile mfamilia yetu, unaona kama inabidi tunacreate réseaux sociaux ndani ya groupe yetu. Tukishamaliza ile introspection mu mafoyer zetu, inatubidi sasa si wa mgrupe kutembelea swate ni couple yangu, tunatembelea couple nyingine mwa ile grupe yetu, tunaangalia kama na wao pia wameshika hii mafundisho ama imewasaidia kusudi na sisi tuweze kusaidia wengine. Groupe toyokani tokotambola tokosuka kaka mwasi na mobali te, il faut tokende kotala famille mosusu, totala ya solo soki bango pe batie makambo oyo na misala. Na kukotea eglise sasa, hapa tuliona ni mzuri kuorganize maseminaire au niveau ya maeglise. Tunaorganize maseminaire juu ya kuforme makouple zingine, kuwafundisha nao batoke mwa ile ignorance yenye nasi tulikuwa ndani. Ikozala malamu na eglise na biso o planifier makambo lokola oyo ebele na bato bazali na posa ya boyebi babima na bozangi boyebi lokola biso te. Tunasi walimu wetu, tunawashukuru kwa mafundisho, tunashukuru kwa kutosha ignorance. Olobi na bansenya merci kolongola biso na bozangi boyebi. Lakini isikuwe ndio mwisho baba. Ya suka te tobandi me ekoba kwezali malamu. Tunaweza hitaji hata
kabla mwaka iisha hata Desemba baba, kama unaweza fika tena utupatie ingine ujuzi kidogo, na tutashukuru sana. Avant décembre, ikoza la paix malamu boye, opesi enseignement mususu koza. Asante sana. Papa na mama. Tunasema asante kwa papa na mama. Oya kulakisa biso. Kufika kutufundisha. Pe kubakisira biso connaissance na watu bande boyeba. Ongeza ujuzi kwa ile tulikuwa najua. Kolobi merci. Tunasema asante. Premier point na biso tolobaki. Pointi ya kwanza. Eloko to bénéficier. Kitu tumefaidika. Tozalaki na ba problème na mariage. Tulikuwa na shida ndani ya ndoa. Mais à travers enseignement. Kupitia ile mafundisho. Esungi biso tozo ba solution. Inatusaidia tupate suluhisho. Deuxième point tolobaki eloko to bénéficier. Ya mibale. Tolobaki eloko to bénéficier. Tozwi a solo surplus. Surtout sur la définition légale du mariage. En tout cas, tunapata mambo ya kutusaidia ndani ya hii mafundisho kwa ile tunasema moyo wa ndoa. Otobana koyeba te ke non nzoka ibale za kana mutema. Hatukuwa najua kama ndoa inatoka ndani ya roho. Amen. Ndani ya moyo. Amen. Troisième point tolobi. Ya tatu. Eke tozaki na ba problème récurrent na kati ya foyer. Tulikuwa na shida kubwa ndani ya mafoyer zetu. Mais pour les mamans tozui connaissance ya kuweza ku résoudre. Sasa tumepata ujuzi ya kujua kutatua shida ndani ya mafoyer zetu. Quatrième point. Ya ine. Esungi biso. Inatusaidia. Eke solo tozala na motema ya pardon. Tukuwe na roho ya usama. Wezalaki soki papa swati mama kangi kanda. Kwani ilikuwa mama akikuwa na kisirani hata mbula. Inaweza fanya hata mwaka. Basolola kate. Watu hawataongea. Mais bazalaka place moko. Wako fazi moja. Yango totuna keno soki ya solo wale zali vraiment cœur du mariage. Ndio maana tuliuliza kweli hii ni roho au moyo wa ndoa kweli? Amen. Amen. À travers enseignement, kupitia mafundisho, ila kisibiso tozala bato yakoyeba ko se pardonner. Tumefunzwa tujue kusamehe. Cinquième point. Ya tano. Vraiment tokotaki mabala. Tuliingia ku mabunyumba. Toyeba ki valeur alibala te. Hatukujua samani ya ndoa. Toyebaki pe valeur na biso te na kati ya libala. Hatukutambua au kujua. Alléluia. Amen. Cinquième point na biso tolobai boy. Pointi ya tano tunasema hivi. Na biso tolobai ke no tokotaki mabala. Tuliingia ndani ya toyebaki valeur ya libala te. Bila kujua samani ya kunyumba. Toyebaki pe valeur na biso te na kati ya libala. Hata samani yangu mimi sikuijua. Mais à travers enseignement, kupitia ile mafundisho, esungi biso inatusaidia toyeba valeur ya libala. Tujue samani ya ndoa. Pe toyeba valeur na biso na kati ya libala. Na utajua samani yako ndani ya ndoa. Bien aimé. Mpendwa. Soko ebi valeur eloko za na ngote. Kama utambue au ujue samani ya kitu umekuwa na. Ukozwa ngope ya considération te. Hautaikamata na udhamani. Amen. Amen. On nous a demandé ce que nous avions bénéficié dans ces enseignements. Nous avions décelé 5 points que je vais donner rapidement. Le premier point, nous avions bénéficié comment gérer un foyer pacifiquement selon les saintes écritures qui en sont la base fondamentale. Wanatufunza jinsi ya kutunza ndoa kufatana na maandiko matakatifu. Deuxième bénéfice, ya pili, comment vivre dans une famille utaishi namna gani ndani ya jamaa, connaissant chacun ses responsabilités, na ujue mamlaka ya kila mmoja, et quels soins donner aux enfants, utawatunza namna gani watoto yako, pour une meilleure croissance physique, jua komali mzuri kimwili, mental, akili, spirituel, na kiroho, afin d'éviter les pires. Juu ibaya isitokele. Troisième bénéfice, ya tatu, au-delà des problèmes que nous connaissions dans nos familles, kushindia ile tulikuwa najua ndani ya mafamilia, nous avions décelé d'autres, tumetambua zingine et la façon de les résoudre. Na jinsi ya kuitatua. Quatrième bénéfice,
Ces enseignements ont pallié à notre ignorance sur la sexualité et nous ont donné les différentes pistes de solutions y afférentes. Les 5e bénéfices, nous avions eu la motivation d'être les voies de solutions dans d'autres couples autour de nous, en famille tout comme à l'église. Deuxième question, on nous a demandé de faire une planification des 4 mois qui suivent. Nous avions décidé ce qui suit. Dès maintenant, nous devons commencer chacun à appliquer ces enseignements dans nos familles et surtout dans les cultes familiaux. Si ce qui est de l'église, nous allons cibler des églises au-delà de notre, où nous devons partager ces enseignements. Pourquoi avons-nous parlé de 2 églises? Parce que nous devons marcher dans la même vision que ce ministère. On nous a enseigné, on nous a nourris, on nous a abreuvés aussi. On nous a donné à boire. Donc nous allons préparer aussi à boire et à manger, inviter les autres comme ça sera un repas meilleur. Et pour la troisième planification, nous allons inviter les couples ougandais pendant les enseignements pour guérir leur famille et les amener dans leurs églises, dans leurs familles, dans leurs églises et dans toute la communauté ougandaise. Comme tous les groupes qui nous ont précédés, nous demandons à papa et à maman d'être toujours avec nous. Voilà pourquoi, après ces enseignements, nous ne ferons pas ceci, mais nous ferons ceci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse toute la participation. Ambao imetumika kwa maswali ya mwalimu wetu kupitia semina ambao tuko tunafunzwa ambao ilianja juzi na siku ya leo ilibidi tupite kwa hii mtihani. Na ulizo ya kwanza ambao tumepewa ni ambao wametuambia tutaje vitu 5 ambao tumefaidika kupitia mafundisho haya. Tuseme mambo 5 toloba makambo 5 oyo sungio. Na profi yetu ya kwanza intérêt na biso ya liboso ambao tumepata ndani ya mafundisho haya, tumejifunza sote, tumezungumza ndani ya kikundi toyekoli biso nyonso pe tokoti na ba groupe. Na jibu letu la kwanza, réponse na biso ya liboso, tumeona hivi: nous avons enrichi notre connaissance. Tuna ongeza ujuzi ndani ya mafikala yetu. Amina. Amen. Na ya pili, sisi tumekuwa kama walimu, tumesintetize tu. Ukatuambia tuongee juu ya hii, tutakupatia mambo mengi. Biso tolobi lokola enseignement tozopesa synthèse, ce que vous en avez besoin tokopesa wana molai. Na profi yetu ya pili, ya mibale, tumesema ya kuwa nos erreurs dans nos foyers seront corrigées. Tunasema ile makosa itakosoa ndani za ndoa zetu kupitia hii ujuzi ambao tumepata, kupitia ile mafundisho tumepata. Sasa tutaanza kukosoa ile makosa ambayo tulikuwa nayo, tukubanda kukorije ba erreur tozalaki nabo. Na profi yetu ya tatu, ya misatu, c'est avec ces enseignements kupitia ile mafundisho les générations futures ne vont plus souffrir de lacunes dans leur foyer, car
nous allons tout transmettre à nos enfants et à nos voisins. Tunasema hivi, vizazi vitakuja mbele havitakuwa na ile shida tulikuwa nazo, kwani sisi tumefunzwa, tumepata jukumu ya kufunza watoto zetu ujio wao ukwe mzuri. Effectivement, tulipata ulizo la kwanza linasema tulete bitu tano ama 5 choses que nous avons profité dans nos enseignements. Ya solo lokola mutuna elobi topesa pointi 5 oyo epesi esongi biso katina banseignement oyo. Voilà ce que nous avons prélevé. Tunapata nini? Premièrement, ya kwanza, nous avons acquis l'expérience. Tumepata expérience nous aidant à savoir comment vivre dans nos couples et dans la société. Inatusaidia jinsi ya kuishi ndani ya ndoa na ndani ya société yetu. Deuxième chose, ya pili, sur le plan sanitaire, juu ya usafi, nous devons prévenir et soigner les maladies dans des familles. Inafaa tujue kutunza magonjwa ndani ya jamaa. 3. Ya tatu, comment être responsable dans nos familles. Tutakuwa maresponsable namna gani ndani ya familia zetu. Quatrièmement, ya ine, nous allons porter la correction conjugale dans des foyers et dans les églises. Tutakosoa makosa ndani ya kanisa na ndani ya ndoa zetu. Cinquièmement, ya tano, nous allons faire la délivrance dans des mariages brisés ou des mariages qui étaient dans l'ignorance. Tutaleta ufungulifu ndani ya ndoa ilivunjika na ile ilikuwa ndani ya kutokujua. Voilà en quelque sorte kwa kifupi les 5 choses que nous avons prélevées. Ile tano tuliona juste après les enseignements que nous avons reçus. Nyuma ya kupata hiyo mafundisho. La deuxième question concernait la planification d'ici mois d'août jusqu'au mois de décembre. Swali ya pili ni kupanga tangia mwezi ya 8 mpaka ya 12. Qu'est-ce que nous devons faire nous en tant que les formés? Tutafanya nini kama sisi wenye wamefunzwa? Dans nos familles, d'abord dans nos familles, tutanzia ndani ya jamaa zetu. Nous allons mettre en pratique cet enseignement dans nos propres mariages, c'est-à-dire en particulier chacun de nous sera exemplaire. Kila mtu inafaa akuwe kibinafsi, akuwe mfano nzuri. Et en général dans toutes les autres familles. Na kwa ujumla ndani ya jamaa zote.